ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସପ୍ତଶତୀ ନଗର। ସପ୍ତଶତୀ ନଗର ଆଉ ସତ୍ୟବିହାର ପରେ ସପ୍ତଶତୀ ନଗର ଏଇ ଯେଉଁ 30 ଫୁଟ ରୋଡ଼ ଆଇଛି ଢଳେଇ ରୋଡ଼, ଏଇଟା ଆଇଛି ସେ ଢଳେଇ ରୋଡ଼ ପରେ ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ 1500 ଜାଗା ଅଛି। ଘରବାଡ଼ି ଏଲୋଜୋନ এইটা ସାର୍ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏଠି ଘର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଘର ବି କାମ ଚାଲିଛି। ତାର ରୋଡ଼ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। এই জায়গা সার এইটা আছে 1500 ঘর বাড়ি এলো জোন। আর প্রাইস সার ভালো আছে, প্রাইস আছে সার 4000 ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍। ଲୋନ୍ ବି ହେଇପାରିବ ସାର୍, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓନର। ଆଉ यार लिगाल भी कहीं नहांती ढलई रोड को लगी सर रोडटा हूँ सर यहाँ फटाफट नहीं जा यहाँ सर देखते ये पूरा ढलई रोड 20 फुटिया रोड पूरा माने मेन रोड रू सार 20 मीटर खंड हम यहाँ सर ढलई रोड एमती जाए सब घर द्वारा सब हो जाए। यहाँ सर रोड यहाँ रोड करके सांगे सांगे देवे। आ सर जगहटा आउ थे सर देखी दूसरी देखो सर यहाँ हूँ बाउंड्री, यहाँ बाउंड्री आगु गोटे रोज जो खुंट मरा है सेटा बाउंड्री से जो बाली पड़ी बाली साइड रू यहाँ हूँ 1500। आ सर भल जगह अच्छी मो नंबर तो सर जानते 8847850277। आ मो चैनल तो सर जानते भूमि प्रभा रही सर जय जगन्नाथ।